Amin. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Ako kofe amba damne ni ala togoye. Naam. Mbi fe ma ala min blaye, mbi fete ala min boy. Utaboy. Ma akbar. Bilete ma fili ala min togola ka eli. Ma yere ka kude tatse ka ala min boy. Ayi. Amba damne no ala togoye. Ko ma dogo ala mina. Ala min ye danve o mara na ka fanga na ka se na ka doni. Ibi chugo chugo abi kalama abi don. Ibina laba mina abo don. Ika panga puruti be kofe. Ika jamani ka yada be kofe. Ika danzago be kofe. Ka kono da walduni wal musolo kofe. Wal nafulu ndaragili o kofe. Isago ni dungo keli kofe. Ibi tla ka siri ka tidi ala mima ki fle afle anya damne no ala togoye. Allahu akbar. Wichan. Anya damne no ala togoye. Anukaka. Tarima fam. Afam nanga. Allah harabise. Sigatola. Masika. Karamogo ba wonege ko ala bi hina bi yafa ko ni bi fenfenge ko ni ado ala yafa masay ko abi yafa ala bi hina ala bi yafa mo ngi wuli bali oyoye ni ala ka hina ni ala ka yafa te nyebe wuli bi billahi bibe nyebe wuli ala rewo de fo qur'ana kono ako walau yuwakhizu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbatin walakin يوخرهم إلى أجل مسمى. الله أكبر. لا لك كما القرآن أنا. على كتبودي. أكو محمد نا على كلنا. نينا على كونغومبي دافع منه وكاكتما. جنيا من بك كدغو كلو كابي. سينجي منو بك تكدغو كلو كابي. بارسو منو بدغو كلو كابي. wale jugu munu mbe tribunal la ka kiri jugu tege ka fanda undonyo kudo kasola o galo nguru munu mbi ka kebi buli munu mbi ka so sinji munu mbi ka tege dabali jugu munu mbi ka ke ma tonyo mbi sena nina ala ngombi adama de mine o ka jurumu ma jiena ya ma taraka ala zahriha min dabati na ala kunti hali dan vengelen tonga dugu kolo kan ba be halaka abe nan ni me qur'ana na abe nina ala ngombi danve o mine ukaketama na sumurubo nina ala ngombu mine ukaketama kanye mugode wolo kufuli ka kono ta kuche nina ala ngombe adama de o mine ngomi ngana ke nuyoke ngomi ngadabla numo dabla nina ala ngombe adama de o mine ukaketama ma taraka ala zahriha min dabati ne ala kunti danve sito nga dugu koloka nti hadamadin to nti jineto hali shemba be halaki me ala ko tigoda ko walakin yuwakhirahum ila ajalin musamma ako ngane ala nti jie wuli ko jena ya kera nti du beti ko nyamugode wololai na jena ya kela kono na nyamugode wololai kono na singi tigala kono na hasidi selibali kono ka kono dona do mi nyenga lahara se doye nine ala kelen de ba dati na se wati don ngeme ka wole jugu kala kono o dode obina do ko ne ala emi lahara ti diade ala ko ka le jie wuli boama adama de unjuru mo kama ka lahara de kono o lahara kelen bona ka kala ka ke ko ala ka beke kelen ni o miri bi ma o ma ko ne fil na ko yurujam أفنجعل المجرمين كالمفسدين أفنجعل المحسنين كالمجرمين ne ala bi nyumangalaw ke komi jurumuto la harawa do ka ke do kapa ne ala katla ka beke sarakilenye ne ala ta ke de ala kunanga jie wuli suina me ala ko kaya blaka la hara ko min ngani miye ko beko ke ko nazira la hara ko mo ko bina do ale ala emi mimbe de we jane mete iye fefengea yani isali cha bi malo ya mvolo ki doya masima ala kota ki boyana uma kefio masima dume ala kotaka ku ikadnyana tege labanya uma kefio idungo ni sabo ko fe ibiye tigele kono de abitinya ila ka jane me kono e fala ya khafu ba ati srafo ita ko fe fo ita nyana do le ba ko ala kan labanya amin rabbi ala kan labanya amin ala keme ka ngono do mina anga wuli ka joku yo do nye sigide anga bolbol nunu na ani ni tani ga sigi nunu abe ka ke ka femi ngono yo do nazira lahara sebekelaw ulubi wasa nazira lahara yira nyini naw ulube bonya ay ke sebekelaw ya ke yira nyini naw aya tesiri mbadde la fa ala kan besa amin nam الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله نمبر يا أمي صلي زمزم يوكا كرا لبا إنجلي محمد المصطفى
tarima fam afam nangar ala kira minci dave bema be kira labayndo ci kira sima soro na minci ra dave bema fo anga kire wallahi akelen be de yo jala soro tarima fam sikatola ambe solaka anuka ana so dungo kaka na qala ash-shaykh lil-jariya akoy ka do ko chokoro bayno e karamo ko kenye ibrahimun nazimu na tawaddulul jariyati do suna ya kaseti woronade ni ala ka jeen tarima fam nangar mo suna ya tawaddulul jariyati kaseti woronade chokoro bay ngoddinima nam akhbirini fa bimadha tajibu az-zakat akoy be nguna foni ko jagabe wajibi yalle na folo ma fe jumauna jaga kanga bonna folo ma fe jumani jumauna ibo do dina inawa na qalat fi dhahab deni ngama ko jagabe wajibi asanuna ani warje ani nyoamew ani misi ani saga ani ba wal hintati ani nyo wa shairi wa yakbai wal fuli so wal himmas wa fana so kalte doe wa dukhnu nyo kuma bay zurrati wa fana nyoe wa zabibi ani zabibu min bi fere jiri fo tulu be boala nam wa tamri ani tamaro ko jagabe nafolo ma fe munu na ko nunu be nunu fe bi bolo akere yu senewa walma ye bara de ke kan nafolo soro o kuma ne kan ga jagabo munu na o nunu de bagaw ni seneke few ani nafolo nam qala fa kam tajibu az-zakatu fi adh-dhahab ako hola deni ngo karamo ko ke ngo denima ako sanu jaga bi bo joli sanu jaga bi bo nae joli soro la zakata fi ma duna al-20 mithqal ako sanu ko jagate sanuna ni mimma mutukali muga soro o koredi euro na franc français fokata se sefama dolari ala kira tlela dolari kunte Allahu akbar ala kira tlela euro kunte ay ala kira tlela sefa kunde Allahu akbar memungumbe sanu ni warje kumbe o kuma na taqdiru kera jaga siraka odela o kuma na ni mogo min gan nafolo bara kele asera aw ka dugu sanu mutukali mu wa hakela kika do ko jaga wajibi ari ka warla menna ma se sanu mutukali mu ga nadu jaga tala jaga boli bi damene sanu mutukali mu gandela na fa iza balaghat al-20 akoy ka do ni sanu sera mutukali mu ga ma fiha nisfu mithqal ako mutukali klanje o de sanu mutukali mu ga jagai mutukali kelen lanje o de sanu mutukali mu ga jagai wa huwa rubu al-ushr ko de rubu al-usri no e tana tlayoro nanina wa ma zada fa bi hisabi ni min varala o ka abo to jateni o chugo de katati sanu mutukali muga na bibolo ibi tamblaya ka tamblaya tami ni o blaya ibi konoto ibo bla kerefe kele min bito ibo tlatla oroma nani nay o e jagai ibe saba fara konoto enga ibe do invana kete ibi kele mbo tando invana na ka diviser par 4 ka saba fara konoto enga klanje do o de jagai o klanje fla fara le nyoko ka ne be be muga ta jaka Allahu akbar o de tana ere tla oronani na ni o kele wo kele tana tla oronani na o bi be kele klanje de ma mutukali kele tlaje ya do ala ya no ya ko nin dama ibo de bo ni ya converti CFA la keme fla dreme duru de jagai Allahu akbar keme fla ibe duru de di ala ma jagal o kuma na ni min fara la kasa ibo to jate o chugo de la kata Allahu akbar tari ma fam wa keme jaga wa fla ni keme duru dama million ngelen jaga e wa duru e Allahu akbar million ngelen no bi bolo ibi jaga min boala wa duru dama ya do ni mo min deseran na la harani ala yijena kakade o kakamine o sa yele male fleni ando na sa yele malla o kuma na chama mba fokulu buka jaga boko sa yele mara jaga ti blone sa yele mala jaga be blone kan na folo soroli de na
jaga be dulono de la dari ma fam ni e ka wari e bi commerce de la walma bi bara were de la i kan na folo e sanu mutukali muga soro ka be 1er janvier ma iti jaga bo janvier na ni san were 1er janvier sera ka soro wari be o kelena o kuma na ibi soro ki ka jaga bo de damine wari ere ni sabu soro ka se hakem mima o san yelema jaga bo de be damine o kuma mo kan ni sabu soro san tikelen do tabi soro sungolo kono do tabi soro sungolo makono kono do tabi soro arajabala do tabi soro muharramna o kuma na ikan na folo manase mutukali muga ima o sangume ika jaga de bitaye Allahu akbar bitawo chugo lakabo aha قال فكم تجب الزكاة في الفضة ako ko warje jaga warje kelengele min nabado ko jaga bi wajibiya wala na sera julima قالت ليس فيما دون 200 درهم ako ni warje sera dirhamu keme flama jaga bi soroka bwala namo bodu jaga tala bo warje dirhamu keme fla ni yo converti sanuna obita be sanu mutukali muga hakedema ubebi ɲɔgɔn da fɛ u ti bɔ ɲɔgɔn na fiyewu وما زاد فبحسابه o kuma na ni min farala o ka ka taa o tɔ bi jate o kɔrɔ n'i ka warijɛ sera mutukali kɛmɛ fila ma jaga b'a la mɛ ni tan farala kɛmɛ fila in kan dun o kuma na i bi sɔrɔ ka jate de bɔ tan hakɛ in na min kan ka ta o la i b'o ta o la k'o fara kɛmɛ fila ta bɔlen kan k'o jaga bɔ. قال فكم تجب الزكاة في الإبل a ko ɲaamɛw dun ko ni ɲaamɛ sera joli ma jaga b'a la. قالت في كل 5 شاة a ko ɲaamɛ mana se ɲaamɛ 5 ma jaga bɔli bi daminɛ ɲaamɛw la n'a ye 5 sɔrɔ mɛ ni ɲaamɛ sera ɲaamɛ 5 ma saga de bɛ bɔ a jaga la saga kelen de bi minɛ o bɛ k'a jaga ye a ti k'i ka ɲaamɛ yɛrɛ di ɲaamɛ 5 ala hinɛr'i la kojugu parce que ɲaamɛ 5 bɛ e bolo ko kelen bɔ a la i k'a di o bi sɔn ka gɛlɛya kojugu o la ala ko ɲaamɛ 5 in to i bolo nka taa saga kelen san i k'o di fanda dɔ ma o bi bila ɲaamɛ 5 in jaga nɔ la. إلى 50 و20 ففيها بنت مخاض ko fo ka taa ɲaamɛw se ɲaamɛ 20 ani ɲaamɛ 5 ma o kɔrɔ ye di ni ɲaamɛ 4 b'i bolo fo ka taa ɲɔgɔmɛw se ɲɔgɔmɛ 20 ani 4 ma o bɛɛ la saga de y'a jaga ye mɛ ni ɲaamɛ sera ɲaamɛ 20 ani 5 ma ɲɔgɔmɛ min dɔgɔnin b'a ba kɔnɔ i b'o kelen di jaga la ɲɔgɔmɛ min dɔgɔnin bi kɔnɔbara la a ma wolo fɔlɔ o ɲaamɛ min b'o si hakɛ la i bɛ sɔrɔ k'o bɔ jaga la. وفي كل 40 بنت لبون a ko ni ɲaamɛw sera ɲaamɛ 40 ma ɲaamɛ 40 o ɲaamɛ 40 ɲɔgɔmɛ min dɔgɔnin bɛ sin na i b'o di jaga la. وفي 50 هقة ni ɲaamɛw sera ɲaamɛ 50 ma i bɛ ɲaamɛ jigi dɔ di jaga la ɲaamɛ 50 o 50 i bɛ ɲaamɛ jigi di walima 40 o 40 min dɔgɔnin bɛ sin na i b'o di. قال وما زكاة البقر a ko misiw jaga dun. قالت في كل 30 تبيع ابن سنة a ko misiw jaga bɛ bɔli daminɛ ni misi sera misi 30 ma misi 30 o misi 30 misi min dɔgɔnin bɛ tugula ba kɔ i b'o di jaga la ابن سنة min bɛ san 1 hakɛ la وكل 40 مسنة walima misi kullu 40 walima misi 40 o misi 40 i bɛ misi muso di misiw jaga tomi kɛra yan de misitigiw o kɔrɔ ye di san ni misi caman b'i e bolo misi 300 misi 400 n'i bɛna jaga bɔ sugandili ko 2 de b'i bolo i b'a jate misi 30 o misi 30 i bɛ misi cɛ 1 di jaga la misi cɛ min ka sɔrɔ a dɔgɔnin bɛ tugula a ba kɔ walima i b'i ka misiw jate misi 40 o misi 40 i bɛ misi muso 1 di i yɛrɛ de b'a lajɛ sa min bɛ aranza 2 la i bɛ 30 in de ta wa k'a kɛ cɛmanw ye wa tari i bɛ 40 de ta wa k'a kɛ musomanw ye wa e de b'o lajɛ sa a tomi kɛra yan dɛ na a k'a bilala yanni diɲɛ wuli cɛ ko hali ni arabu k'a fɔ ni nu ye k'a bɛ yan o foyi tɛ se k'a bɔ yan na a ko sagaw dun k'olu jaga قالت إذا بلغت 40 denni ko a ma ko ni saga ye saga 40 sɔrɔ فيها شاة من الضأن ko saga 1 de y'a jaga ye أو ثنية من المعز walima saga ba min n'a ɲiw bɔra ka dɔ wɛrɛ fala a nɔ la walima i b'o di قال أحسنت يا جاري a ko k'a ɲana kojugu i m'a ye sa wa
sadiri saga bina ni saga kelen de jaga ye mais ni ka saga yɛrɛ cayara ka kɛ saga kɛmɛ caman ye saga kɛmɛ o saga kɛmɛ saga kelen de jaga ye Allahu akbar mais nin bɛɛ la tigɛ gɛlɛn den dɔw dɛsɛ bɛ nin de la o koni tila ka t'u jɔ misiri kɔnɔ ala ka bon ala bɛ hinɛ k'a firi foyi t'i ni jahanɛmɛ cɛ saya o koni saga joli b'e bolo akacha i delila k'a jaga bɔ fɔlɔ nga jaga mɔgɔw bɛ tulonkɛ jaga la o t'a dɔn ala ko fɔ wailun lil musrikina allazina la yutuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun jaga bɔ bali ye kafiri de hali n'a selila a bi jahanɛmɛ na a mana sa yɔrɔ yɔrɔ ala ko ten o tuma na n'i y'a lajɛ jaga ala ka hakɛ min don a ti lahara kɔnɔ dɛ n'a y'a d'i ma jaga de bɛ adamaden ka nafolo saniya ka tila k'i kɔɲɛ maa o maa n'i banna ka ala ka hakɛ in bɔ jaga la ko fila don i ti laban nafolotigiya la nafolo in bi ban ala t'i fa n'i ma saraka min na a bɛ sɔrɔ k'i ta tiɲɛ jahanɛmɛ na kelen n'o ma kɛ n'i ka nafolo labanna i ka du ti laban ala b'i den bɛɛ faga a b'u bila jaga nɔ la i ko i tɛ misi di i dencɛw bɛɛ bi sa i denmusow bɛɛ bi sa i bi laban dendaya la o tuma n'a t'a fɛ a ka sa a t'a fɔ a fa k'a ka misiw jaga n'o tɛ a bɛɛ bi taa lahara sisan a bɛ bila u nɔ la walayi a bɛ bila misiw nɔ la ko misiw de ka d'a fa ye ka tɛmɛ aw yɛrɛw kan o tuma na ala na aw bila misiw nɔ la a b'o halaki de jigin jagabɔbali ka diɲɛ na yan lahara ka sɔrɔ i ka nafolo jaga o de bɛ yɛlɛma ka kɛ jahanɛmɛ fɛrɛden k'a bila jahanɛmɛ tasuma la ka sɔrɔ ka jagabɔbali kɛrɛ n'a ɲɛw n'a kɔw paase n'a ye k'i ka nafolo filɛ i banna ka min jagabɔ ma n'a b'o cogo la n balimakɛ i t'a lajɛ minnu n'a ka kan i k'a d'u ma a ti foyi tiɲɛ jaga ma maa si ka nafolo ban jaga wallahi a ti maa si ka nafolo ban san kuru bɛɛ saga 40 saga kelen dilen o la o de b'o ban jaga ti maa ka nafolo ban bala a b'a ji di de na a ko a ma ko i ka jaabi ka ɲi a ko sisan n b'i ɲininka sun yɛrɛ saritiw n kunnafoni o la ani sun faridaw denni ko a ma ko sun sariti k'o fɔlɔfɔlɔ ye hakili ye fatɔ sun ma wajibiya fatɔ walbulugu sun sariti filanan mɔgɔ min bɛna sun a k'a sɔrɔ a baluguyara tari ma faamu ni muso don a y'a ka laada ye ni cɛ don a sɔrɔ sugora o de ye wulibali ye baluguya la kuma a k'a sɔrɔ a baluguyara sun bi wajibiya kan na wali islam a ma ban sa wa ko sun sariti sabanan de ye silamɛya ye n'a sariti kɛra silamɛya ye a yɛrɛ k'i tɛna kɛ silamɛya kɛ a sariti bɛ se ka kɛ silamɛya ye ale yɛrɛ ka k'a ye wa ala kira ka hadisa bɛ a ko law sumtum hatta takunu kal awtar ma nafa'akum bizalika illa bil wara'i ne kira ka kuma ye law sumtum hatta takunu kal hanaya لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالأوتار ما نفعكم بذلك إلا بالورع على كركو ناسللا فوق كروكا دسكاتلي يدو يا دايد ناسونا فوق كيكو من غني جرو وادي جاني مكونو نامسرالا ما ينكرفله كنا فتالا fo ala ɲɛ siranya ka sɔrɔ i la min bɛ don i ni walimusow cɛ kɛ fo ala ɲɛ siranya de ka sɔrɔ i la min bɛ don i ni wali nafolo cɛ tant que o ma kɛ kira ko sun ni seli tɛ wa ko sun fo k'i kɛ komi makɔrɔni ye silipu don yadɔ y'a da ye ko seli fo k'i kuru ko nka i k'a dɔn ko nafa si t'a la ni ala ɲɛ siranya t'a la o ko nin de kana fɔ ko ni mɔgɔw selila ka ban dɔrɔn ko silamɛw don ko n'u sunna ka ban ko silamɛw don mɔgɔ bɛ sun ka taa jahanɛmɛ na mɔgɔ bɛ seli ka taa jahanɛmɛ na o tuma na sun yɛrɛ sariti sabanan o de ye ko e min bɛna sun fɔlɔ ko a ka sɔrɔ i ye silamɛ ye bolisɔnna ye silamɛ ye wa waliden bɛ min bolo ka musow to a kunna o ye silamɛ ye dabali min ka dabali filɛ kaburu dɔw la hali a ma kɔrɔ fɔlɔ o ye silamɛ ye
min b'a fɛ bɛɛ ta ka tiɲɛ a tɛ maa se ka hɛrɛ fɛ o ye silamɛ o tuma na sun sariti de ye silamɛya ye e min bɛna sun a ka sɔrɔ e yɛrɛ ye silamɛ ye ko a n'a ka sɔrɔ kalo yera hali ni e yɛrɛ ma y'i ɲɛ la n'a fɔra ko a yera i kan ka sun ani ka sun yɛrɛ ŋaniya siri ani ka si ni sun ŋaniya ye su o su ani a k'a sɔrɔ e yɛrɛ ka kɛnɛ e min bɛna sun ni bana b'i la bana min b'i bali ka sun sariya la sun ma wajibi ye kan wali iqama a k'a sɔrɔ i sigilen don i ma taama sun ti wajibi ye taamaden kan a ko n'i ye muso ye a k'a sɔrɔ i ka sanu ka bɔ laada joli ni bange joli la amma sun sunaw ko de i k'i janaba ko yani fajiri selili cɛ o kɔrɔ mɔgɔ dɔw i bɛ se ka suguri dun ka seliji to i la mais i k'i jija i bɛ se ka suguri dun ka janaba to i la mais i k'i jija yani fajiri cɛ i k'i janaba ko ko n'i sunna k'i k'i nɛn minɛ ka bɔ nɛnniw ni kuma juguw fɔli ma ko ani ka sun tɛgɛ teriya o fana ye sunna ye ka suguri dumu yakaro ye sunna ye ko hali n'a kɛra ji foroko kelen hakɛ de o kɔrɔ i ka suguri dumu i b'a tarde ni salatu bɛna wele n'a tɔ tora miniti 5 miniti 7 hali n'a kɛra ji dakurunya kelen ye i b'o min o kɔrɔ i ka suguri ye tarde cɛkɔrɔba in ko a ma ko i ka jaabi ka ɲi kojugu a ko san kunnafoni fɛn na min ti sun tiɲɛ a ko min ti sun tiɲɛ o de ye lawaji bɔli mɔgɔ la k'a to sunɔgɔ la k'o tɛ sun tiɲɛ i sunnen i dalen i sogora i kunna i y'a sɔrɔ i ka fini tiɲɛna sariya la foyi t'i ka sun na hali n'o kɛra sunkalo tilegan gere min bi wajibi ka dɔrɔn e janaba koli de i ka sun ka ɲi k'o tɛ sun tiɲɛ wa samu rahiyati zakiya suma fɛn mun kasa ka di ni nun y'o suma ta fɛn duman i nun mana don suma la k'o fana tɛ sun tiɲɛ i n'a fɔ parfɛn suma jala duman ninnu i nun donnen o suma la i sunnen k'o tɛ sun tiɲɛ ko ni sun ni kale mugu n'o seri gɔnɔ na k'a da kale da sababu la k'o fana tɛ sun tiɲɛ ni tulu i ye tulu k'i kun na k'i kun pɛn kari kunsigi bi magaya o tulu sumaw donna f'i kan fɛ k'o fana tɛ sun tiɲɛ ni poussière bi fa bɛɛ i b'i ka moto la i bɛ taa poussière bi dun i nu n'i daw fɛ fo n'i ye karo k'i ba ye a bɛɛ ye poussière ye k'o tɛ sun tiɲɛ ani ɲɔmugu tɛntɛnna muso min bɛ ɲɔmugu yɛrɛkɛ la a bɛna mɔni dilan a bɛ ɲɔmugu tɛntɛn ɲɔmugu poussière minnu bɛ wuli ka taa don a nun fɛ fo a kan kɔnɔ k'o fana tɛ sun tiɲɛ ko n'i y'i daji kunu k'i to sun na k'o t'a tiɲɛ wali hijamatu n'i ye jolisu bɔ i la i zunnen k'o tɛ sun tiɲɛ ko cɛ ma n'a yɛrɛ furumuso lajɛ a sunnen k'o tɛ baasi k'a ka sun na n'a ka lajɛli danna minima la ma lɔ maximal de don wa fo minima de don minimum kɛ n'a ka lajɛli danna o yɔrɔ la k'o t'a ka sun tiɲɛ walima ka taa se hali muso wɛrɛ yɛrɛ filɛli ma i sunnen i ni muso ka kuma a k'a ka ciw fɔ ɲɔgɔn ye i k'a ci walima a ka sanni k'i ma i yɛrɛ ka feere k'a ma i ɲɛ b'a la k'o t'i ka sun tiɲɛ nin bɛɛ la n'i danna yɔrɔ dɔ la dɛ mɛ k'a lasaga fo k'a zaa da la fo limɔgɔ b'i jɔ i ɲɛkili la i ɲɛ ti kɔmi o b'a tiɲɛ o ma y'a ma wal fasadatu naam a ko ninnu zi tɛ sun tiɲɛ dennin bi jaabi dɔn kojugu a y'a kalan de a b'a dɔn n'i bɛ fɛn min dɔn o b'i kamana gan wa o t'i kamana gan o de la ne ka moto tiɲɛna i bɛ moto dilannaw sɛgɛrɛ ne ka mobili tiɲɛna i bɛ mobili dilannaw sɛgɛrɛ sabula i t'a dɔn n'i yɛrɛ b'a dɔn i b'u sɛgɛrɛ wa n'i ka mɔnturu tiɲɛna n'i b'a dilanbaa de ɲini ka taa d'a ma nka i ka diinɛ bɛ tile ka tiɲɛ i bolo i ka para azaru kɛ mɛ k'o dilan ye ko laala nin b'a ɲɛ o laala a bɛ kɛ tan sa a bɛ bɛɛ ta o ti ko dilan dɛ n'i tɛ min dɔn i bɛ s'a dɔnbaw ma i b'o ɲininka o b'a f'i ye cɛkɔrɔba in ko a ma ko jaabi ka ɲi
حدثني عن صلاة العيدين ako saybe nguna foni seli jenni ni seli ba seli o kanga ke chuguti parce que nimbe islam ya kono baraw de ambona seli bala sansa yano kana anye seli jinni deke o kuma na ko seli bi ke chuguti na قالت سنة مؤكدة akwai ka do seli jinni ni seli ba seli keli ko sunna geledu وهي ركعة sunna geledu kira ko kwali musumunu be la dalaw kata harima fam ko hali musumunu mbala nu bi la da joli de la ku kata seli kene nga ka soroti seli koy me kira ko ku kata me ma al asaf sel do so ma da fi beter do de nyakum ne o kam masika mo o be seli kene ka do nyakum ne do kam masika be ka gudo kata do ha do fana be shi sugula katla ka client ko seli fere utita seli kene ka bada ka be war ka ya fulo ya ni sunna gelen bay afora ko ali musumunu be lada lo kata e maseki ka barate militi bisaba kono kata femba tarakitu na وهي ركعتان deni ngama ko seli kene tali ko ambe seli minge ko arakan flado بغير أذان ولا إقامة ko misriti wele seriti lajo e de la ko ya la folo ko tala seli kinnin seli ba misriti wele seriti lajo almam min awra ma ba wala kati ayro ba wala ka na يكبر في الأولى 7 ko almami be kibaru wolo vla ke folola وفي الثانية 5 flana na be kibaru duru kala wo a joli tabi jate ka faraka obi ke wore o koro joko folo kibaru wolo vla haramu kibaru bala joko flana kibaru woro wuli ka jo kibaru bala wuli to ka je be Allah akbar mo fo bala ويخطب بعدهما خطبتين ko be kutuba flake akofe abi sigi uni nywanche يكبر في الأولى 9 kutuba folo la be Allah akbar fo kutuba ngono shiya konoto وفي الثانية 7 kutuba flanana abi Allah akbar fo akono shiya wolovla قال أسانتي chokora ba ngama ko yesu baga demba de ka jabi o kay ngutu na فأخبريني akwai munafuni عن صلاة كسوف الشمس nitle noro tiena wal mani kalo noro tiena seli minganga ke islame o fe nu ka kira yo fuye ko nguna funi o seli ke tugola nitle noro tiena wal mani kalo noro tiena o de khusufu samsi wal qamari do ba fo ko jakuma e kalo mine ko na masabari ka abla fa de be jakuma la ka kalo mine atse ano ka jawo jakuma tse ka hali jiri bolo do soro jango no ni kle noro tiena walma ni kalo noro tiena o ala kira ko kate ke ni ma ka sayai ka fo ma bado sara ko te kalo noro tien ati tien fana ko ma bado bangena ni be bukhari la parce que ala kira de fatu do kalo noro tiena ka be oma walma kle o fla dora kele noro tiena ka be kira de fatu do o do ko ni ay ni ngera ko kira de sarabi o kira ko kalo ni kle kwa noro te tieni ma baka sayai a noro te tieni ma baka wolo ko ala ka tama shere u dedo aba waju nayi ka jira wala ko la harabisi aka miri aha na قالت ركعتان ako seli ko ni kle noro tiena ko ara kan flade be seli غير أذان ولا إقامة ko misriti wele siriti lajo كل ركعة قيامان ko raka kelen wo kelen jo ko flade ba kelen wo kelen wala وركوعان ani ruku fla وسجودان ani sujudu fla قال أحسنت ako jabi kan wo ni kle noro tiena ko kore dini almami ko Allah akbar suratul baqara abo be kala ko ba dari ma fam na tlalo la ba kimiri ko mine abiti kimiri ko mine na ya kimiri ko mine na ko sami Allahu liman hamida atiti biride a jole be suratul nisa fana be kala ko ba abi sen ka kimiri ko mine kun tiye fla nana na wula bi ta sujudu ke sujudu fla be wuli abe suraka suratul maida ni ali imran kala joko fla be sura abe joko fla ke fla na infana kono nana kuma ya folo ke tugum ka suraka tayya kala na ya salamu bulola ni ala ma bla o kuma na sa ka ko babule ka ko babulo de pasa be ta klan na mo so fajiri sera
o b'a sɔrɔ komi ni tile yɛrɛ nɔrɔ tiɲɛna maa t'a dɔn an bɛ waati mun na o kɔni b'a sɔrɔ dɔ kɛra dɛ suratul baqara bɛ taa kala k'a ban yɔrɔ min ka nisaw kala k'o ban ka maida kala k'o ban ka ali imrana kala k'a ban hali bi ala diminen don o gɛlɛyara kene za ka jija da ka safurula fo caya diɲɛ bɛna wuli walima min don za ala de b'a tɔ ɲɛ nka a ka ca la a bɛ tila nin na yɔrɔ yɔrɔ ala b'aw tuloma kɛ na a ko n kunna fo ni sanji gɛlɛyara o ala deli zana sanji mana gɛlɛya o ala deli san bon ni ye ni tile nɔrɔ tiɲɛna mais ni kalo nɔrɔ tiɲɛna an ka dɔnni dunke caman bɛnna kan k'o nafila ni nafila tɔw bɛɛ ka kan i b'i ka nafila kɛ cogo min jɔ ko fila fila k'a seli de ni kalo nɔrɔ tiɲɛna ko o n'o bɛɛ ka kan et puis mazabu dɔw bɛ yen olu ka sira kan an ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan misiri kɔnɔ ko kalo nɔrɔ tiɲɛna olu ka sira kan o kun tɛ bɛɛ k'i ta k'i ka so yen nɔ a ko ni sanji ويتشهد ويسلم أبيت إياك إنك سلام بلا أكو جابي كاي أخبريني عن صلاة الوتر أكو نقول فوني ويتري سلا ويتري صلاة الوتر أقله أكو ويتري دوغماني ركعة واحدة كودي أراكان كلمبي أكثره 11 nga achama yarakan tani fly ako jabi kay ngojugo witri de ka sali be datugo ni mi فأخبريني عن صلاة الضحى ako nguna foni wala asella صلاة الضحى أقلها ركعتان ako wala haseli dogomani arakan fla de desele da wala asella be fla de seli أكثرها 12 ركعة mena chayara o yarakan ta ani fly mazabu do la arakan shegi aksaruha achama ba na ako jabi kay ngojugo أخبريني عن الاعتكاف ako nguna foni itikafu la litikafu de kore ka ta daga misiri kono ka wati ke ala batola ini musote ini dende ni kana folote a caman bi kɛ sungalo tile tan laban de kɔnɔna o de ye litikafu ye naam qalat huwa sunna a ko litikafu ye sunna ye qala ma shurutuhu a ko a sartu ye jumɛn ye qalat an-niyyah a ko fɔlɔfɔlɔ de ye ka ŋaniya siri k'i bɛna don misiri kɔnɔ ka taa ala bato sanga kɔnɔ la yakhruja min al-masjid illa li haja k'i kana bɔ misiri kɔnɔ ko fo haju gɛlɛnw wala yubashiru an-nisaa i ni musow ti gɛrɛ ɲɔgɔn na k'i to a sangaw la yasunnu an la yukthira al-kalama wa k'i kana kumaw caya k'i to litikafu la misiri kɔnɔ a ko jaabi ka ɲi kojugu akhbirni an furud al-jum'a a ko n bɛna fɔ ni juma farida la ani juma sunnaw qalati a ko a ma hiya dukhul al-waqt deni n ko a ma ko juma sartiw de ye ko fo waati ka se fɔlɔ juma yɛrɛ waati ka don wasa'yu ilayha ani ka taama ka taa juma na ala thalathata amyal ni kilo 3 b'i ni juma cɛ o ye ni aw ka dugu ni juma tɛ aw ka dugu la f'a bɛ dugu wɛrɛ la n'a a distance tɛ tɛmɛ kilo 3 kan a bɛ wajibi kɛ i ka bɔ a ka dugu la ka taa juma kunbɛn o dugu in na juma o juma mais ni dugu ye dugu kelen de ye fo kilo 6 n'o b'i ni juma cɛ i tagali ye wajibi ye i n'a fɔ bamakɔ n'a ɲɔgɔnna bamakɔ ka bon sisan ni bamakɔ bɛɛ ni juma kelen de bɛ yen kilo 6 bɛ minnu ni juma cɛ wajibi de o ka taa mais ni juma b'a ka dugu ni dugu wɛrɛ de la kilo 3 taali bi wajibiya mais n'a bɛɛ ye dugu kelen ye fo dugu de bonyana fo kilo 6 bi sɔrɔ dugu kɔnɔ a bi bɛn i ka taa juma na diyagoya la ni kilo 6 bi n'a cɛ naam wal jama'atu ko juma sarti laban ye jama ye maa kelen tɛ juma seli maa 2 ta o jama naam wal imam a ka sɔrɔ alimami b'aw la k'a seli wa kutuba yɛrɛ ka k'a la ko juma yɛrɛ fana seli arakan 2 de wa amma masnunuha dɔw ko arakan 2 don mais n'a y'i dan i bɛ seli fana de seli jɔ ko 4 exemple la e nana juma dɔ y'a fɛ misiri kɔnɔ sa i selila i tugura alimami kɔ ja u b'u ka arakan laban de la e y'u sɔrɔ sigilen de i donn'u fɛ yen salamu bilala e ma hali arakan kelen sɔrɔ alimami fɛ e b'i ta k'i seli fana de seli e tɛ se ka juma seli tugun juma ye maa o maa da walima i terera k'i bɛna juma la i ka moto bilala panne na i bɛ taa se misiri la waati min salamu bilala i b'i ka seli jɔ dɔrɔn k'i ka seli fana jɔ ko 4 wala e kelen tɛ se k'i ka juma seli bon juma ye 2 de ye bon dɔnni dunkew ko juma ye 2 ye ko alimami bɛ kutuba 2 min kɛ yanni an ka juma seli k'o fana bɛ jate sali de ye k'o 2 de bɛ fara juma 2 kan a bɛ kɛ 4 ye ko la fɔra ko kutuba kɔnɔ kuma t'a la ni alimami bɛ kutuba la i kana kuma tari m'a faamu o kumana kutuba 2 in o de bɛ fara juma jɔ ko 2 kan o kumana ka 4 sɔrɔ seli fana la
ni juma valeur na amma masnunuha ako amaza juma yɛrɛ tali sunnaw usul inda rawahi o de ye kiki janaba ko yani ka taa juma na iki jida juma don ka don ɲɛgɛn na i ka ji jɛlen ɲini i k'i ko janaba la wa lubsu thiyab albayd ko ni fini jɛmaw b'i bolo i k'o don taqlim alazafir i k'i sɔnniw tigɛ shammu at-tayyib wa shammu tibi i ka kasa duman bunde i la cɛ ko don muso ko tɛ nin diinɛ in ma ɲina foyi ko ni muso o muso ye sumajala k'i la ka bɔ i ma n'i sara i cɛ la ko n datɔ ye nin ye a yɛrɛ nun b'i sumajala a ko sira b'i bolo i sen ta o ta janɛmɛ so kelen bɛ jɔ i cɛ ye f'i ka billahi lazimi nin ye kira ka kuma ye i sen ta o ta ala bi janɛmɛ sanga so kelen jɔ i cɛ ye i mana sen da hakɛ min ko yanni i kana o janɛmɛ hakɛ b'i cɛ kɔnɔ lahara a b'a bɛɛ kaso kɛ lahara i yɛrɛ dun i bi janɛmɛ na hali ni alimami waliju y'i su seli i ti kisi fiyewu muso ka sumajala k'i la ka bɔ a ka bɔ ala ye kojugu sabu a bi maa muɲunen de da don kuma la janjigi tɛmɛnen e kɛrɛfɛ a ka parfɛn gasa fo legeleri e nu ma n'o mɛn o na ko dɔw jigi kɔnɔ o b'o min jigi walimɔgɔw kɔnɔ yen o de la a dabila la silamɛya ma foyi dabila ni kunda la na a ko i k'i ɲi tereke juma don wa istahabbu al-insatu lil-imam wa ko a kanunen don ni alimami bɛ kutuba la juma don i k'i da de wal julus bayna al-khutbatayn wa ko k'i alimami k'a sigi kutuba fila ni ɲɔgɔn cɛ k'o fana kanunen don qala ahsanti a ko a jaabi ka ɲi kojugu fa akhbirini amma yujibu al-hajja a ko sisan i bɛ n kunnafoni fɛn jumɛn wajibiyalen don hijiden kan qalat deni wama al-islam ko a fɔlɔfɔlɔ yanni a ka taa maka a ka sɔrɔ silamɛ don la ilaha illallah nin yɔrɔ in de y'an ka hijiden caman jɛ sa wari bɛ n kunna n bɛ taa weekend kɛ maka nin bɛ ala fɛ kelen de Amadu Ba y'i to Gabo k'a bɛn kɛ Sakaja hiji na n yɛrɛ k'an bɛn kɛ Solimani Ba bila ka taa o fana bɛ na Solimani Ba bila ka taa hali Fatiha a tɛ s'a la mais o ni ala ko do kelen do wa tuma dɔw la anw ka hiji ta fadeya de do fadeya karisa taara n'a fa ye ni yɛrɛ ni fa ma taa n'a fɔ n ti maa sɛbɛ ye n'an fana k'an jija n ka le bila ka taa bɛna le bila ka taa ne ti foyi dɔn ala ko a denmusow bɛɛ bɛ sunguruba la a jɔ ni kuzɛnw bolo yan le bɛ taa maga k'o to sungurubaw bolo yan a bɛna ka bɔ maga k'o to sungurubaw bolo yan ni minɛ ko ye ha a ye maga taa ti maa si kɛ ala fɛ farida don wajibi don ni ala y'a se k'i ye n'i ma taa i bi janɛmɛ na a bɛ komi seli bɛ cogo min wa mɔgɔ caman fana bɛ yen o bɛ hiji se sɔrɔ u b'u ban ka taa maa o maa ye hiji se sɔrɔ n'i ma taa ayiwa n'i sara alijinɛ garanti t'i ni ala cɛ o banna pewu a kira ko k'i n'i sara ani yahudiya sara bɛɛ ka kan n'i sara ani kerecɛn sara bɛɛ ka kan ni ala y'a se k'i ye kana kulonkɛ la i teriya ye ka taa i bi sa waati min ala de b'a dɔn i bi sa waati min ala de b'o dɔn nka f'i k'a dɔn magata hiji alikaba munumununi tawafu safa ni marwa o kɛli n'a sɔrɔla isilamɛyalen ma bɔ yan ka taa o kɛli bɛ dɔ fara i ka janɛmɛ de kan kira ka hadisa wulibali don hijigala joli n'a ko labbaik allahumma labbaik melekeya b'a fɔ la labbaik wala sa'daik n'a ko ala n'i laminɛ melekeya b'a fɔ i ma laminɛ dangatɔ in wali wari b'i kunna k'a firi i bɛ janɛmɛ na wa i fana bɛ janɛmɛ den ma halakilenw nka ala m'i kunna ja abada billahi nin y'an ka kira ka kuma ye ko nin bɛ fɔ hijiden caman ye k'a to alikaba munumunu na kɛ tari ma faamu mɔgɔ ni ala de bɛ bɔ yan ka taa maga i bɛ taa maga ka ala ka alaya dɔn silamɛya ima a valeur a degré i bɛ taa o dɔn maga ka dɔ fara i ka limaniya kan n'a b'i kɔnɔ k'e kelen de b'a la n'i taara maga faransɛw bɛ maga amɛrikɛnw bɛ yen siniwaw bɛ yen japonɛw bɛ yen anglɛw bɛ yen italiyɛnw bɛ yen ɛsipanyɔliw bɛ yen arabuw bɛ yen finmanw bɛ yen jɛmanw bɛ yen hali nɛrɛmugumanw bɛ yen surumanden gɔtɛniw bɛ yen
ma qualité bébé no ibna do kanga ni dine jane kelendala wallahi crédit tari ma fam ibna do ko billahi jane kelendala ni taram maga mo be war bulu kuna ulu ka war jatelite damine million ade abi damine milliards de la kata o mo be maga yelo ni fangado fanga jalabatigu ulu be colonel ni général ulu be roi ulu be debe klaka ti kasange ka fini jeni ndwela idasile dogaile fulati kuna wallahi ki ka jonya jira alala ko seya taya be laba tala wala ni nana ni islamia kumbe bolo klongela ibina do ko jaf jiebe de beni ngoy na ko ni galo kunga tiketa ngoy o kuma na obi jidi wa ba to ni mo ko be nyogondo e relation bina e relation bina de tari ma famu yelema o de do na ko la sa note minasigi tle saba islamia damine islamia watiula minasigi tle saba ku yana jede be de bi pare tari ma famu muso bu labe chew bu labe nyala kala kala bi damine ni ka ga jonta furla ni ma ka jonta Allahu akbar ni be kun jate mina o be ka se o fe muso jaw be ka kono tari ma famu donc okmana daniel ba kono relation ba kono ni be de be hijila mais ni be ba soro ni ala de boraya kado avion kono ni ala be se maka ibi ka hiji ka ni ala ibi singana ni ka ala ya mendara maka kana o tabane de abe do kono kono tara maka doro ka ba o be aljina kono wal mawlu yere kira dogonu de ni dina ko kuma fe fe wulo bu dadu ala nere tara mo maka aba fote o soli wulle fo ka tu tala sa mais maka ta de be ma ke karamo ko ay o tikai ko vi jaba be maka mo chama be maka uti foi do dinela kurana yere fo ka korofu yede no ti uta do fio o mo ka chama maka bo e min be ani bita maka mo ko bi tle ka sa maka ka tle ka ta jane me na kuto maka mo ko bi tle ka sa madina ka tle ka ta jane me na kuto madina jango e min dara kana okmana maganda farida do me ko aka soro deni ngo karamo kema ku islam ya le ka boya kata wallahi ifa abolisona ni biye tiga ka kata maga azansu be balawa o teba azansu be bala ka be bolison hal na yere boli na be se kata ma azansu ba be tayi sikatola ulu dai kata abla weekend na e kana nai wallahi mo ta ma bita maga pour di munawdo billahi pour di munawdo sikatola u bleni ko tamate bara u bitle kata maga do bita maga meshi do lawdo do ru bita maga u teseli et puis be hijike ka ba u teseli teseli yere ulu dai do war blala kana fo nyera kata kuni mata be fo ko ma chokoroba kunango denga ko aba hija bana o yere ni jida kata yeti mene ala tibo la tifenya de hiji bin nafanya ni islamai na wal bulugh e mi minata hiji la maga kwa kasoro yere islamai ibalu yara o de bulugh e balu yara wasihatul aqli akasoro hakilu ka kene adafale wal hurriyatu akasoro yoroin wal quwwatu fangabila wal istita'atu sebiye katamaga kana wa huwa fil umr marratun wahida ko hiji yere yishi be kono shinya kile ni kile zora la kaba ibn ata fulana minge ijije ko wardi dese bato do maka jigi tuguna Allahu akbar wijan o be minga yi iyele mali al kaba kono to la fi na qala fa ma arkanul hajj ako hiji yere jose unye jume ya serekew qala tal hiram akwa folo namu taliye hiji debe kasange minta fini jemi nabota ko ye hiji selekew doye wal wuquf bi arafa ko arafa joli ye hiji farda doye al hajju arafa kira ko te ko al hajju arafa ko ni hiji de fefe mata arafa e ma hiji igodi wa ala bi so mala do fana beta hiji la maga uti arafa e na arafa ta wati sira doro be bana o tula da docteur sola Allahu akbar fo ni arafa bana o be sura ka wuli ala ti so ka ta yin fi na wa tawaful ifada na al kaaba mununi farida ta mununi na bora arafa kana abi al kaaba mununi minge ko ye farida
والسعي بين الصفا والمروة ko safa ni marwa bolli hiji seleke josen do ye والحلق والتقصير ko ka do be kunzigi la ni walma ki kundi قال فما واجبات الإحرام akwai hiramu yɛrɛ wajibatu do namu yɛrɛ tali wajibu bo fana kono ko e jume nam قالت deni ngwama ترك النساء ko o yi ka muso bla ni namu fini takaba ni muso tsaka gera nyogona aha واجتناب التطيب wa kasad malanu no ibi sobo lu bela suma jala no ibulu toy aha وترك الحلق wa ikunzigi dili bo dabla وتقليم الأظافر isoni utigali bo be dabla وقتل الصيد wa katli soidi ko ka fele fe fa ati be ko ke ni namuta قال فما أركان العمرة ako umra yɛrɛ jose undu قالت الإحرام ako ye namu taliye والطواف ani ka tawafu ke alkaba ko lamunumunu والسعي ani ka safa ni marwa ke imura sun selekew bana imura bɛɛ de filɛ i bi fini ta dɔrɔn ka alkaba munumunu siɲɛ 7 ka safa ni marwa kɛ dɔrɔn o y'a bannen imura banna pewu naam قال فما سنن الحج ako hiji yɛrɛ sunnaw dun قالت التلبية deni ŋwama ko ye labbayika fɔ ye وطواف الوداع ani tawaful wadayi n'o ye k'i sara alkaba la ni hiji baara bɛɛ banna a ya n'a kan na a bɛ fɔ k'a ka taa sara alkaba la alkaba sarangali tawafu o fana ye hiji sunnaw dɔ ye وحضور المسجد في الجماعة ani ka taa misiri la ka fara jama kan والجمع بعرفة ani ka jamu'u kɛ arafa والمبيت بمزدلفة ani ka si muzdalifa ومنى ani mina ورمي الجمار ani ka setanɛ bon والنحر ani ka wa naharu ka kantigɛli fɛnw kantigɛ والحلق wal halku ni k'i kun di وركعتان ni ka arakan 2 seli والإحرام ani ka namu yɛrɛ ta والعمرة ka arakan 2 seli namu talen kɔfɛ imura la i mana ihiramu kɛ ka ba i ka arakan 2 seli naam قال أحسنت a ko jaabi ka ɲi kojugu فأخبريني عن فروض الجهاد a ko san kunnafoni jihadi yɛrɛ farida la وسننه ani jihadi sunnaw قالت أما الجهاد a ko a maza jihadi ففرض كفاية k'o ye fardul kifaya de ni mɔgɔ dɔw sɔrɔla k'a kɛ a bɛ bin ka bɔ mɔgɔ tɔw kan ni jihadi bɛna wuli sisan n'a fɔra ko mɔgɔ 1000 de kan ka taa jihadi na an dun bɛ taa fɔ mɔgɔ 5,000 de la c'est pas l'appel an ka maa 5,000 bɛɛ bila ka taa n'an ye 1000 sɔrɔ ka ban o bɛ ba 4 in wasa aha jihadi de bɛ ten naam وأما فروض الجهاد amma za fɛn mun ye jihadi farida ye وجود الإمام عند خروج الكفار k'o de ye a bɔ waati ka taa kafiriw kɛlɛ ɲɛmaa ka sɔrɔ a la a bɛɛ bɛ sɔn ka min lamɛn k'a labato n'a ko a y'a jɔya a b'a jɔya n'a bɛ fɔ o ma ko kayidu kɛlɛ gideba kɛlɛ generali ale de b'a fɔ aw k'aw jɔya aw ka kala ta aw ka muru ta aw ka nin kɛ bɛɛ b'ale de lamɛn n'a ko min o de bɛ kɛ ko a ti bɛn a ka bɔ ka taa jihadi la a ɲɛmaa da k'o ti bɛn fiyewu ووجود الاستطاعة wa wujudul istita'a wa ka sɔrɔ e yɛrɛ min bɛna taa jihadi la jihadi kɛli se b'i ye a se ye juma ye i ti ɲɛ fiyɛntɔ ye ni ɲɛfiyɛn dɔw k'ale bɛ taa jihadi la a fa ma taa yɛrɛ fa e ɲɛ ti mɔgɔw la e bɛ kɛlɛ kɛ cogo di namara yɛrɛ bɛ ten n'a bura na n ka munumunu tari na paasi bɔ namara tɛ se k'o kɛ sengilenni bɛ ten o n'a ɲɔgɔnnaw a k'a sɔrɔ olu bɛɛ i ka kɛnɛ i golo la والثبات عند لقاء العدو wa k'i k'i labɛn ko jihadi farida sabanan ko boli t'a la i ni juguw bɛn waati ko kɛ kulu ye kana sɔn i ka lama fiyewu cɛw de sɛgɛnna ni diinɛ in sera nka bi de a diyara bilahi cɛw joli bɔnna hamza fagara ka hamza bolongɔniw tigɛ tigɛ k'a senkɔniw tigɛ tigɛ k'a nun tigɛ k'a tulo tigɛ k'a nɛn sama k'a bɔ k'o tigɛ ka bamuru turu a ɲɛden kɔnɔ k'a ɲɛkiliw bɔ ka tila k'a bolongɔni tigɛ tigɛlenw ta ka biɲɛ minɛ ka wo bɔ o la ka juru don o la k'a kɛ kɔnɔ ye k'a don a kan na nin yɛrɛ kɛra bina kɛ hamza la bilahi nin diinɛ in dɛmɛni kama kɛ u ni n'u ka nafolo tari silamɛya tun ka a ka se anw ma yan nin de y'u sɔrɔ ko boli tɛ jihadi la nka labɛnw b'a la n'i korona i kan k'i ka pa bɔ sɛrikili min kɔnɔ n'i ka pa ka bɔ sɛrikili ma i bɛ sɛrikili belebele ɲini pa in bɛ kun yɔrɔ
tarima famu o ti ɲɛ f'i k'i kodo i kodo ni o la o ye n bi taa fɛrɛ n bi fɛrɛ yɔrɔ min n b'o yɔrɔ ɲini se bi se ka lama ka fɛrɛ yɔrɔ min tari ka maaw halaki n bi boli ka bɔ a cɛ la ka taa o labɛnw kɛ a ka nan fɛrɛlen tari n ka ta tugu a la o kodo boli taa ni n ka segin munumunu bi bɛn kɛlɛ kɔnɔ nka fo kɔɲɔmuso fɛ yen o b'i kafiriya o kɛ nin sa i bɛ taa fɛrɛ minɛ janɛmɛ de kɔ o ye kafiriyalen nin diinɛ in de nin sabatul mubiqatu min ni kira y'a fɔ fɛn ba 7 min bɛ yen n'u jurumu ka bon ni danga tugun bɛ u la o don de an taalen kɛlɛkɛyɔrɔ la e k'i boli ka taa kan to hali ni lahara tɛ n'an seginna ka na fɔ e kun bɛ se ka kɔrɔ an ka lahara ko yɛrɛ b'o la an ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la e k'a digi a la k'a pan ka so an nalen e bɛ se k'i kunkɔrɔ ta k'an filɛ jitɔ fugari e ti se tugun hali ni lahara ko tɛ hɔrɔnya la sasa nka i kana boli na amma za ko jihadi yɛrɛ sunnaw at-tahridu ala al-qital ko de ko ka mɔgɔw lasu ka kɛ kɛlɛ kan at-tahridu ala al-qital ka adamadenw lasu o kɔrɔ ye di ni kɛlɛ bɛna daminɛ yan'a ka bɔ ka taa kɛlɛ kɛ alimami bɛ wajulu kɛ kɛlɛ jihadi kuranɛ aya minnu nana na hadisa minnu nana na ni mɔgɔ sara ala nɔfɛ mankutu minnu fɔr'o la ala ye bonya min fɔ la a b'o de don mɔgɔw dusukun na k'u dusukun lamin n'o ye k'u dusukun lamin n'o ye fo k'a jigin mɔgɔw kɔnɔ k'an si kana segin tugun sabu maa si tɛ se ka jihadi kɛ mɔgɔ min na tan bɛ ɲɛnamaya mɔgɔ min t'a fɛ ka sa o tɛ se ka jihadi kɛ na ko k'a da ala yɛrɛ ka kuma na kuranɛ na ala ko ya an ka nabi ɲuman muhamadu muminiw la nata kɛlɛ la u lasu u ka kɛlɛ kɛ u lasu o yɔrɔ bɛɛ a ko a ma k'i ka jaabi ka ɲi a ko sisan i bɛ n kunnafoni feere yɛrɛ faridaw de la baara de wulila sisan ayi maa caman bɛ commerce la foyi t'a ni janɛmɛ cɛ Azraɛlu ye baliya i ko di a ɲɛ bɛ da Azraɛlu ka don min o don y'a ka janɛmɛ kɔnɔ don ye o don feere sanni ni feere a kiitiw hali dɔnnibaa bɛɛ t'a dɔn jango kunfiw bilahi sanni ni feere a ko ma nɔgɔ dɛ maa caman bɛ feere la a ti foyi la haramu kɔ mɛ a t'a dɔn n'i ma ɲɛ i bɛ kɛ commerçant ye i jija i ka feere ɲɛ dɔn feere sariya ye mun fɔ a la i jija i k'o ɲɛ dɔn i ka sɔrɔ ka commerce kɛ n'o tɛ i mago bɛ sa lahara a donna n'a ye badingɛ dɔ de kɔnɔ yan badingɛ min ka du cɛw caman tɛ se ka jɔ a jɔyɔrɔ la a ko denni ma a ko n kunnafoni feere yɛrɛ farida sanni ni feere a farida o fɔ n ye a ko denni ko karamɔgɔkɛ in ma a ko a ma fɛn min ye sanni ni feere farida ye a ko o de ye jaabili ani sɔnni nin ye joli ye 100 don 100 don n zɔnna n b'a sa 100 na ne sɔnna ka ban n b'a feere ma 100 na e yɛrɛ sɔnna i b'a sa 100 na o de y'a farida fɔlɔ ye nin fɛn bi feere joli don ne b'a feere 1000 de a ka sɔrɔ ne min bɛna feere ne forcelen tɛ fɔlɔ k'a feere koyi bali ne bɛna feere ma n yɛrɛ ka diɲɛ dilan 1000 e yɛrɛ fana forcelen tɛ k'a san koyi bali e yɛrɛ fana sɔnna a 1000 de ma n'an bɛnna o kan o de y'a farida fɔlɔ ye fɔlɔ tari m'a faamu ɔ n'a y'a sɔrɔ e jagoyalen don k'a san walima ne jagoyalen don k'a feere feere farida tiɲɛna feere yɛrɛ tiɲɛna f'a ka sɔrɔ n y'a jiri la i sɔnna ni n ye 1000 f'i ye n'an bɛnna 800 kan a ka sɔrɔ i y'o min fɔ o diyara ne yɛrɛ ye e yɛrɛ sɔnnen don ma an b'a k'o kan a bɛ fɔ o de ma ko a farida fɔlɔ wa an yakuna mamlukan ayiwa k'a bɛɛ n'a ta
منتفعا به وأن يكون مملوكا ابن فهم فيري كوا كسر يتادو وكريدي إيكا جاكرتا جولينزا نكا تانجو إيكا جاكرتا جولين ونعمرو نامي جاكرتا فيري wali jakarta irse ko fere to itateo ha ka fo banan ko reketta do tola mfatta do tola mina ketta do tola ntere ketta do tola tanke itate tika fere fona tigi de ordu di mai ka fere funo de kera tari ma fam bo okmana ko ibna femi fere mo ma folo fere ere faridala ibna femi vere kwa kasoro fere fen e tado kele aflana kwa ka soro nafa bi se ka kena ye ma ba yere nafa nai ma ba yere nafa nai okore jumae ka samara singile fere mo ma tibe ayo tibe obe ma nafa wa fona so ni singile do de okoni wal manifa fato bugu mo de do ibi samara kele de do isena kolo bi kele do mbitama no kente samara singile nafa ta otani ibi fere femi vere mo ma aka soro atiki bi se ka yere nafa na aha مقدورا على تسليمه كوي وكوا بناتا كوي كا فيري في كوا كسورو يبسي كا مني كا داتيكي ما يبسي كا مني كا داتيكي ما ebo don kati joni mo koy badala koy wajiga fleji kono wardia ire ki jije ko mine edun se ka to mine kana dnema otibe atibe ne haramu do wallahi ibi diga mine de kana fere nema la ka nga wari mine ku yere ka mine ni ma mine du o ye kelenye kono ni ubi pamba na safe kono ni uni biritufaw akere yere tado akera fefe abena ta yuko ko wanga pison fleur de pison de sa o fleur safe warde ku mine abada ibu mine de kanu dia ibi femi fere mo goma kwa kasoro ere dati bolo se ka fe mine ka fati ma hoy ka vela Allahu akbar ko tanke o tse kasoro ko fere haramu yara aha wa tarku riba ko ka riba dabla ko la de riba ko dabla ko la de o kene ya haramu tari ma fam fere vela kwa kana riba ke riba e jume fe min ti be ko ke fe min clinete ko ke nambara ni java deuxième do ki kala ka ko premier do note ni jedo kemedo ni jurudo keme flado sharia la ote riba Allahu akbar fere kala se ko ke mo mi bi fere la abse ka fa ka fere vela ni bi wari je sara sa ibi keme de sara mais ni ba ta juru la ibi keme ni bi duru de sara commerçant mi se ko fa ka fere fexa mais sarti min bala na soro ni juru taliti wajibi atiki ka kaba mais ay ibi jepe ka ta juru de la keme ni bi duru abeke riba mais na be irala na le de ba laje nga keme sara jela sisa o de ba le arranger wa tarabna to e keme ni biduru jurula no de ba le arranger tant que mimbi ba ere ma le bo de ke sharia la iribate we doni ba bena minga wuli balila Allahu akbar wuli baliha ayele ma bali don bo bena minga yowe mais nasro la ibatki wajibi ya flat dora kelena sharia bo de bali Allahu akbar mais iriba ejme ka 3 mètres fera ma ko 4 mètres do ka sinwa fera ma ko japonais do ka soro sinwa do o de ribaye ko dabla fere kono na wa tarkul aymani al hanitha aywa ko kalli badde ko ka dabla fere kono billahi ya sandel Allahu akbar ali do yi kalli tifarnya ka tere kalli ko kele ubi juruku ubi joloko de kana ka ba fola hariti farnya ka foko ere be sranza ka foko do bala kasoro billahi galonfi wallahi ado de be alamine ku kali ni ko to wa kalena wallahi ngere ma soro la isa ka do bola tuguri no be ko fa betla ka di ma de keme shegi kasara ma soro wa kale o te galo de daayewa ha wal ma ukma fa de ba lela iti fe uzuro wa kele ngai ba di keme shegi na e bi ni kala ka ya za ka masoro la
asrala nya ha ko kalli bilibili baw munu bi adama de bi ko kalli model nu ki kulu dabla fere kono ibi kale ka so galodo ko ka dabla aha wa amma sunanuhu ko amma sa fere ra sunan iqalatu wal khiyar ma lam yatafarraqu abana wal iqala wal khiyar ma lam yatafarraq alaysa nabi se kana ibara sa ibi ka telephone fere ma mena ko telephone ye joli iba fo ko wa duru do mi wari yere bo khadima me bitiki kono mata be tla ka fo ci nya bo ma nga war dia o de iqala ko sharia bo daga tanke ma bo aka bitiki kono folo hal ni foi tala na ka riba fa nga bo o e keleni et puis commerçant mi yere aka fe ferima yeni ka tab se ka fo bo ho ga war la fere bo ra ko nin sira be sanikɛla ni feerekɛla bolo tant que o ma fara fɔlɔ an ka tabati walima an ka dabila tant que a bɛ an ma fara k'o sira bɛ wali khiyara ani sugandili n kun ye nin ta vraiment n tɛ bilenman in fɛ tugun a kɛ nɛrɛmuguman in cɛ est ce que binkɛnɛma in cɛman y'a bɛɛ ko ye cɛ a kɛ uruzi ye an k'a kɛ uruzi ye a k'o bi bɛn yana aka fara kini ma ti sago la de wolo ngai bi sago la fesa bamana mo fo wa o nga kilo tay ka ta ka bonda la tala de nyi nga warde sare kente ka ni naw mba wolo ma de nyi be be konyo muso ma ni be be flana ma ambo de jatemine ko ta tarima fam o bo ni be de be jatemine ala o kuma na ni be fere la tanke ama fara ko ni mbala aha ala santi akwa mako kene subga demba de ka jabiu iba dongo chuko jabi kai ana akhbirini an shay'in la yajuzu ba'dahu bi ba'din akon muna foni fena femi fereliti be ayoro do fereliti be ni yoro do yi qalati nam hafiztu fi zalika hadithan an rasulillah akon no do nyo drusi alakra ka hadisa wuli bali wala wallahi annahu qala alakra ko naha an bay' ar-ratb bil yabis ko alakra ko fen keneti fere fen jalala ne bi tika kene fere ma tika jalala kra ko tike Allahu akbar fen gene ko ti fere fen jalala wal qadid bil lahm wa ko wal qadid bil lahm sogo jala wal masogo min jenna o ti fere sogo kenena Allahu akbar ko kira yo bale ko ale o durusi kira ka wuli balu la ka fe min do tse ka fere na do yi fen jala ti fere kenema na sogo jala ti fere sogo kenena wal masogo wusule ti fere sogo kenena wa zabdu bi samni kun nare ti fere ni tulu yi nare ni tulu lut se ka ke ka ɲɔgɔn san wa kullu ma kana min sinfin wahid wa fɛn o fɛn n'u ye sifaya kelen ye nɔnɛya kelen maakulun ka sɔrɔ dunda do a bi dun a kɛra a kɛnɛ walima a jala ko a bi haramu ye k'o do feere do la fɛn fɛn bi dun i k'u falen ɲɔgɔn na a kɛnɛ fara a jala kan k'o bala قال الراوي كتاب ولا في بايا فو لما سمع الفقيه كلامه مامنا دوني باي نيدني غاني جابيو مدينه كيتيوكا علم انها زكيه ايا دوكو نيندني نيما كيغو ماني احكلو دفاليتو عالمة بالفقه وغيره ولا ايا دوكا بالشريعه دو بالفقه دو بدورو دوميتوي قال في نفسه ويرلا تقربا انه ابراهيم يا ميرا دسكونا اكون فقيها عالما akon ninde akunu aya miri adusukuna ka fo ale yere doni ba badi doni ba minye doni ba famutiye ni die be a togome a togo e bo tege ka ko tege na fora ko muso ta fetigi de be na ale kenye o yoro la yi miri kwa bina dabali do tege Allahu akbar aghlibuha fi majlis amir almu'minin ayi miri akon bina dabali jugu do tege akama ba malo sisa Allahu akbar mba lebu sisa ayo de mira kono saba le re don baye na fora le ka dese nyo nala o lebu ko bay wala yi mira abina dabali tiga kama dabali min ba to abina se deni na sisa thumma innahu qala laha ya jariya o yoro la yi kanto deni ma
فأخبريني عن الوضوء. دونبا في كما قال دونبا يفراتي ني دونبا بكما يفراتي نومي aya haklu fara nyogon ka na ako deni ma ko nguna foni عن الوضوء من أي شيء. ako siliji yere bora muna folo وما تفسير الوضوء في اللغة. siliji yere koro arabu ka domina. الله أكبر. aha قالت الوضوء في اللغة. fere sa janjuru de mena dina doni ken kiti boro kono mene sa mimine chodi yo ndi choron chodi mbi dese chodi o fere o de bena nyini akwa makongu na foni siliji la na wudu yere arabu kana bora muna wa lugha la qora jume قالت الوضوء في اللغة. deni wa ma ko wudu siliji lugha la na نظافة. ko saniya de jeya الله أكبر. وهو مشتق من الوضاءة. ako atigara ها kabo yele de la سجي fɛn min bi yelengu n'a bi nɔrɔ saniya tigɛra ka bɔ o de la ka sɔrɔ ka taa di seliji ma الله أكبر. o de la fɔra ko ala kira de ye maa ɲɛda nɔrɔmaw olu nunjuru samaba ye ka taa alijɛnɛ na lahara khaidu ghurral muhajjalin سكت الله. o de ye muhammadul mustafa ye bon ghurral muhajjalinaw olu de ye mɔgɔ minnu tun bɛ seliji ta diɲɛ na yan n'u jɛnɛyakɛlaw tɛ أي seliji de bɛ se ka jɛnɛyakɛla jɛya أي أتاجي hali n'a a donna kɔlɔn kɔnɔ k'a da tugu a la فوي أتاجي ti jɛya fiyewu سكت الله. jogo ɲuman tigiw ni maa baw na i jija i k'i jogo ɲa شيء wallahi jogo ye fɛnba ye سكت الله كبو. balagatigi b'o de fɔ a ka kitabu kɔnɔ a ko arrajulu na zumuru atin yukrimu ala ghayri malin الله أكبر. balagatigi ko ni mɔgɔ kɛra maa ladabulen i ladabura شيء i ti walimuso jɛnɛya i ti walinafolo dun i ti nkalon tigɛ i bɛ layidu dafa شيء hadamadenya yɛrɛ dɔ danbe b'i la ko mɔgɔw b'i bonya hali ni wari t'i fɛ وبكمنه نعم cɛpɔr سكت الله. bonya bɛɛ ti dulon ne wari la ko أي أتوي i fa filaw ye olu b'u suuli i ye ka sɔrɔ tama t'i kunna ko maa baya ni jogo de b'o kɛ سكي أتدو n'o tɛ n'i b'u muso n'u denw kan k'o t'u bila k'i bonya فوي أتيبونه ko maa ba bi bonya sadiri jogo ɲuman tigi bi bonya ka sɔrɔ dɔrɔmɛ t'a fɛ ko i n'a fɔ siran bɛ kɛ waraba ɲɛ hali n'a dalen سكت الله. الله أكبر. ka siran waraba ɲɛ dulonnen tɛ fo n'a a y'i jɔ a senw kan koyi أي أتي a ye wara hali a dalen i b'i kɔrɔsiya sabu a man ɲi a bɛ se ka mali kɛ waati bɛɛ شيء o de kama a dalen n'a jɔlen ti jate a la o kumana ko in bɛɛ dulonnen tɛ wari la koyi ni maa jogo ɲɛna mɔgɔw b'i bonya hali ni dɔrɔmɛ t'i fɛ كتبه n'i y'i yɛrɛ dɔn k'i danbe dɔn k'i kɛcogo dɔn walahi ala b'i bonya yira bɛɛ la i fa filaw n'i ba filaw dɛ olu de b'i bonya سكت الله. fo hali ni dɔw y'i natɔ ye n'u bɛ kojugu dɔrɔn u b'u dɔgɔ fɔlɔ والله وبكمنه e ma k'u ka ala denni ye sa han سكت الله. i kɛra o ye o mɛ foyi t'o se adamaden ma ها ni maaya tɛ والله ودد zumuru atin شيء yukramu ala ghayri mali الله أكبر. wallahi i bi bonya ka sɔrɔ wari tɛ fiyewu سكت الله. tari m'a fɔ ɔ bɔn o kumana ale bɛna plan min tigɛ a ko denni ma ko seliji yɛrɛ bɔra mun na ko seliji kɔrɔ arabukan na denni ko a ma ko seliji ko n'i t'a dɔn k'a minɛna ka bɔ jɛya de la ko jɛya minɛna ka bɔ yeelen de la سكي والوضاءة مشتقة من النظافة. a ko wadaa o tigɛra ka bɔ jɛya la والنظافة مشتقة من العفة. a ko jɛya o fana tigɛra ka bɔ yɛrɛ minɛ de la سكي والعفة من المعرفة. a ko yɛrɛ minɛ tigɛra ka bɔ yɛrɛ dɔn na سكت الله. قال أحسنت. mɔgɔ min y'i yɛrɛ dɔn i b'i yɛrɛ minɛ n'i yɛrɛ minɛ i bɛ saniya n'i saniyara i bɛ jɛya n'i jɛra i bɛ don alijanna سكت الله. ala ko kuranɛ kɔnɔ wa man tazakki fa innama yatazakki li nafsihi الله أكبر. ko ni maa min y'i yɛrɛ jɛya ka walimusow to yen k'i ka yɛrɛ jɛya i b'a k'i yɛrɛ ye sabu a b'i don alijanna والله فوي mɛ mɔgɔ se k'i yɛrɛ jɛya f'i ka ko dɔn n'i ye ko dɔn i b'i yɛrɛ minɛ n'i yɛrɛ minɛ dɔrɔn i bɛ fara maa jɛlenw kan ko seliji tigɛra ka na tan na قال أحسنت. a ko jaabi ɲɛna فأخبريني ما معنى الصلاة في اللغة. a ko sali yɛrɛ kɔrɔ arabukan na luga dɔnni na sali yɛrɛ kɔrɔ قالت الدعاء. a ko sali yɛrɛ kɔrɔ ye ko duwawu maana salatu ad-du'a شيء sali yɛrɛ n'a fɔra ko sali a kɔrɔ de ye ko ala wele
k'i dama kasi ala la k'i ka dese n'i ka jɔnya yira ka nata ka hɛrɛ la ko sali kɔrɔ y'o de قال فما معنى الغسل لغة a ko jana ghuslu n'o ye janaba ko ye k'oli yɛrɛ luga la k'a kɔrɔ قالت التطهير a k'o de ye yɛrɛ saniya ye قال فما معنى الصوم لغة a ko ko sun kɔrɔ luga la قالت الإمساك عن الطعام a والشراب k'o de ye k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ ji ni dumuni la والنكاح ani furu o kɔrɔ muso fɛ da sun kɔrɔ de ye k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ dumuni ni ji la ani muso fɛ da قال فما معنى الزكاة لغة a ko ko jaga kɔrɔ luga la قالت الزيادة والنماء a k'o de ye jidili ni kɔrɔtali ye tant k'i bi jaga bɔ i bɛ ji di قال فما معنى الحج لغة a ko ko hiji kɔrɔ luga la قالت القصد a k'o de ye kuntilenya ye k'i kuntilenya kɛ alikaba taali ye o de kɔrɔ ye hiji قال فما معنى الجهاد لغة a ko ko jihadi kɔrɔ luga la قالت الدفع a k'o de ye ka ɲunini kɛ fɛn dɔ bɛna bi aw kan i b'i défend i bɛ jamakulu défend ka fɛn ɲuni ka bɔ o kan ko jihadi kɔrɔ y'o de ye قال الراوي kitabu walafiba y'a fɔ فلما دهضت حجته tuma min na karamɔgɔkɛ y'a ka dalilu bɛɛ di a kɔnɔ ta banna قام على قدميه n'i tɛna fɔ ko ala ye joli ye yɔrɔ ala kɛ n'i ko mɔgɔ kɛ ne ma ko ala ye joli ye i kamana gana sa o ko a y'a ka huja bɛɛ de fɔ k'a ban a yɛrɛ kunkolo a bɛna minɛ ni janjuru mun ye n'a t'a dɔn sa o ye jugumaw de a ye nin bɛɛ fɔ k'a ban a y'a sɔrɔ dennin bɛ nin bɛɛ dɔn قام على قدميه o yɔrɔ la a wulila k'i jɔ a sen fila kan قال أشهدكم a ko o tuma na a ko ne kɛ nin baw kɛ seere على أن هذه الجارية wulibali yɛrɛ la nin den أعلم مني بالفقه وغيره dɔnnibaa don a bɛ fiqhu dɔn a bɛ balaga dɔn a bɛ nahu dɔn a bɛ mantiki dɔn wa a ka dɔnni pour le moment n'a ni ne ta bilala ɲɔgɔn kɔrɔ a bɛ n ta ɲɛ dɔɔni a bɛ n ta ɲɛ dɔɔni nka komi an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban ka ye ne de bɛ k'a ɲininka nka a bɛ n'a ta ne kɛnɛ ɲɛ jala d'a ma n ye disi siri disi d'a ma ayiwa ثم بعد أن انقطعت حجة الفقيه o tuma na ko dɔnniba in ka dalilu bɛɛ bannen kɔfɛ قالت له dennin ko a ma سألتني عن أشياء كثيرة dennin ko a ma ko an karamɔgɔ a ko i ye ɲininkali min kɛ n'a ka ca dɛ وأنا أريد أن أسألك عن شيء sisan ne yɛrɛ b'a fɛ k'i ɲininka فأتني بجوابه سريعا nka n mago bɛ min na jaabi telima wulibali تعرف n'a sɔrɔ i ye dɔnniba ye dɛ ni jaabi ma ɲɛ an karamɔgɔ i ka dulokiba in tɛ taa so bi jalamugu in ni fugula i b'o bɔ k'o di ne ma فقال لها اسألي عما o شئت yɔrɔ la karamɔgɔkɛ in ko dennin ma ko an k'i yɛrɛ taw daminɛ labɛnnen don an bɛ su in na ta bila yan ala k'an laban ɲa a bɛ bila yan o papiyew dira ala k'an laban ɲa ala k'a tɔ nɔgɔya kira yɛrɛ hɔrɔma kama sɔli ala rasul